नमस्कार दर्शक बंधु मनोरंजन आपको स्वागत जनाऊँ ज्योतिष चक्र यूट्यूब चैनल को। आशा करते आप बहुत भले थे। तो आज आरंभ करवा आज राशिफल विषय। आज 3 एप्रिल गुरुवार। तो आज प्रथम जानवा 3 एप्रिल एक्चुअली कौन महत्व अच्छी। आज 3 जो एप्रिल अच्छी तो यहाँ जो आमर चैत्र मास ओडिया मासर 21 दिन शुक्ल षष्ठी रोहिणी नक्षत्र वृष राशि। तो पर्व सेमती आज श्रीमंदिर चैत्र गुंडीचा यात्रा आरंभ होची। पीठे महासप्तमी पूजा भी आरंभ होची। तो सूर्योदय और चंद्रोदय। सूर्योदय 6:09 सकाळ सूर्यास्त संध्या 6:39 चंद्रोदय सकाळ 9:37 चंद्रास्त 12:30 मध्याह्न। चंद्र राशि वृषभ और ऋतु बसंत। आज शुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्त 11:59 मध्याह्न 12:49 मध्याह्न। अशुभ मुहूर्त सका 10:19 11:09 जाए। उपरओली 3:19 4:09 जाए। चलतु डेरी करवानी शुणा आज राशिफल विषय। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मोट 12टी राशि विषय वर्णना करा। प्रत्येक राशि गोटे लेखा शासक ग्रह थाए। ग्रह और नक्षत्र मान गतिविधि उपर आधार कर राशिफल आकलन कर। एप्रिल 3 2025 हूँ गुरुवार। हिंदू धर्म में गुरुवार दिन माँ लक्ष्मी पूजार्चना समर्पित कर। तेणु जानतु जो 3 एप्रिल 2025 क्यों सब राशि लोक मान लाभदायक रोक टे सतर्क रहा पड़ो। चलतु शुणा मेष राशि। आज दिनटी आप बहुत भल रहा। शिक्षागत कार्य भल फलाफल पाइबे। वृत्तिगत जीवन में आप नुआ लोक भेटे। क्यारियर उन्नति अनेक नूतन सुजोग मिल। आय वृद्धि होबार संभावना रही। आर्थिक परिस्थिति सुदृढ़ हो। पारिवारिक जीवन में सुख शांति संपत्ति संबंधी विवाद समाधान हो। आपण स्वास्थ्य भल फिट और सुस्थ रे। वृष राशि। आज आपण जीवन में सुख और समृद्धि आसब। सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। टंका आसवा वृद्धि पाइब। वृत्तिगत जीवन भल रहिब। पारिवारिक जीवन खुशी रहिब। नूतन आयर उत्स आर्थिक लाभ हो। जीवन में नूतन सकारात्मक परिवर्तन आसब। व्यक्तिगत और वृत्तिगत जीवन में अग्रगति अनेक सुवर्ण सुजोग रहिब। व्यवसाय विस्तार हो। पूर्व अपेक्षा स्वास्थ्य अधिक भल रहिब। सुखमय जीवन बिताइबे। चलतु शुणा मिथुन राशि। आज आप शिक्षागत कार्य अग्रगति अनेक सुजोग पाइबे। आर्थिक परिस्थिति भल जीवन में नुआ रोमांचकर मोड़ आसब। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति व्यवसायी मैंने एक नूतन स्थान में व्यवसाय आरंभ करने पांठि पाइपर। घर बा घरे धार्मिक कार्य आयोजन हो पारे जहाँ जीवन में सुख आण। सामाजिक कार्य में सक्रिय भाव अंशग्रहण करेंगे। परिवार सदस्यों विवाह स्थिर हो पारे। कर्कट राशि। आज आपणकर सामाजिक कार्यर आग्रह बढ़। आपण जड़े विशेष व्यक्ति आश्चर्यजनक उपहार पाइपारती। संध्यारे आपण पुराणा सांग मान सहित एक भोजी आयोजन करें। आपण निज खाद्य प्रति ध्यान दिंतु। नूतन कार्य आरंभ करेंगे। व्यवसायी मैंने व्यवसाय को विस्तार करने अनेक सुवर्ण सुजोग पाइबे। प्रेम जीवन में नुआ रोमांचकर मोड़ आसब। आपण निज साथी सहित भाव प्रवणता दृढ़ हो। सिंह राशि। आज आपण एक शुभ दिन प्रमाणित हो। दीर्घ दिन धरी अटकी रही टंका आपन को मिल। निजर लक्ष्य हासिल करने को नहीं उत्साहित देखा। संपत्ति किणापी आज एक भल दिन हो। वृत्तिगत जीवन में सबकिछ भल रहिब। सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। घर एक खुशीर परिवेश रहिब। समाज में प्रशंसित हेबे। प्रेम जीवन में नुआ मोड़ आनिब। कन्या राशि। आज आप टंका रोजगार नुआ सुजोग पाइबे। आर्थिक स्थिति में सुधार आसब। एक नूतन चाकरी खोजुवा लोक मैंने एक भल पैकेज सहित एक नूतन चाकरी पाइबे। पारिवारिक समस्यार समाधान यह एक उपयुक्त दिन। आज आपण दीर्घ विचार दिन थिबा कार्य सफल हो। शक्ति एवं आत्मविश्वास वृद्धि पाइब। प्रेम जीवन भल रहिब। सुस्थ जीवनशैली ग्रहण करंतु। प्रतिदिन योग और ध्यान करंतु। यह आपण सामग्रिक स्वास्थ्य में उन्नति आणिब। तुला राशि। आज आप वृत्तिगत जीवन में कठिन परिश्रम फल पाइबे। प्रत्येक कार्य इच्छाकृत फलाफल मिल। व्यवसाय विस्तार हो। शिक्षागत कार्य में आप भल फलाफल पाइबे।
କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ସମ୍ଭବ। କିଛି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଦୃଢ଼ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାମକୁ ନେଇ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନା ବିଷୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଭାବନାକୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପାର ସଫଳତା ପାଇବେ। ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଖଦ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପରିବାରର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। କିଛି ଲୋକ ଋଣର ମୁକ୍ତ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହେବ। ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସଫଳତା ହାସଲ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ଜୀବନ ଭଲ ହେବ। ସାଥୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏହା ଥିଲା 12ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ତ ଆଶା କରୁଥିବି ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ବି କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତଳେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହେବା କାଲିର ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ। ରହୁଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।